वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। चूँकि आज जुम्मा है और जुम्मे को हमारा कोई ना कोई एक टॉपिक ऐसा ज़रूर होता है जिससे हमारी भी रहनुमाई हो, आप देखने वालों के लिए भी हो, तो इसलिए आज हम बात करेंगे मियाना रवि के हवाले से। ज़िंदगी का हुस्न है और इसी में है शायद हुस्न के इंसान को तवाज़ुन में रहना चाहिए, ना हद से ज़्यादा बढ़ना चाहिए, ना ही हद से ज़्यादा कम होना चाहिए। और इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि मियाना रवि और एतदल इख्तियार करें, क्योंकि यही वो रास्ता है जो इंसान को सुकून, कामयाबी और अल्लाह ताला की रज़ा की तरफ ले जाता है। कुरान मजीद की बात करूं तो उम्मत मुसलमा को उम्मत वस्त यानी कि एक मुतवाज़िन और मुतदिल उम्मत करार दिया है, जो ना इंतहा पसंदी की तरफ जाती है और ना ही गफलत की तरफ। यही एतदाल जो है वो ज़िंदगी के हर पहलू में ज़रूरी है, चाहे वो इबादत है, मामलात हैं आपके डेली बेसिस के, या फिर आपका कोई भी फ़ैसला है। जब इंसान मियाना रवि इख्तियार करता है तो वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को आसान बनाता है बल्कि माशरे में भी एक बैलेंस और हम आहंगी पैदा करता है। यही वो उसूल हैं जो हमें सिखाते हैं कि हर चीज़ में एतदाल रखा जाए, क्योंकि असल कामयाबी उसी में है कि इंसान हर मामले में बैलेंस बरकरार रखे। आज के दौर को लेकर हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि आजकल हम कहाँ जा रहे हैं, कितने भटक चुके हैं, और इसी पर बात करने के लिए मुफ्ती असदुल्ला साहब ने हमें ज्वाइन कर लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि इस्लाम इस हवाले से हमें क्या दर्स देता है, और हम अपनी डेली बेसिस यानी कि अपने छोटे छोटे मामलात की अगर बात करें तो किस तरह से हम मियाना रवि को इख्तियार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अहम टॉपिक है जो एतदाल पे आपने बात की है। और इस्लाम जो है वो एतदाल का हुक्म इसलिए भी देता है कि जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि इस्लाम खुद एक एतदाल का मजहब है। हम्म। कुरान मजीद में ये कहा गया है कि वकदालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन, कि हमने आपको एक उम्मत वसत बनाया है, एक मुअतदिल उम्मत बनाया है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु अलैहि उम्मत वसल्लम। जो दीन है, जो मज़हब है, ये भी एतदाल पर मबनी है। कि इससे पहले अगर हम अम्बिया किराम में देखें तो एक तरफ हज़रत मूसा अलैहि सलाम की कौम थी यहूद की, दूसरी तरफ हज़रत ईसा अलैहि सलाम की कौम थी नसारा। तो ये तो जो दो बड़े दीन गुजरे थे उसमें एक मुअतदिल और एक एतदाल का दीन अल्लाह जल्ल शानुहू ने हमें अता फरमाया। और इस्लाम भी हमें एतदाल का हुक्म ही देता है। कुरान मजीद को अगर हम देखें तो बड़ी चीज़ों से लेकर छोटी चीज़ों में हर चीज़ में एतदाल का हुक्म दिया गया है। बड़ी चीज़ों से मेरी मुराद यह है कि अगर हम अपने अकायद पे देखें तो अकायद में भी हमें एतदाल का हुक्म दिया गया है कि कुछ जगहों पे हम तौहीद में इतना बहुत ज़्यादा हद से आगे चले जाते हैं कि उसमें हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात या दीगर जो ऐसे शख्सियात हैं उनको निगेट कर देते हैं। कभी कभार हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इतना आगे चले जाते हैं कि उससे जो है तौहीद पे ज़िद आ जाती है। तो अकायद के अंदर भी एक एतदाल होना चाहिए। इसी तरीके से जो बाकी हमारे आमाल हैं उनमें भी आमाल में भी एतदाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम्म। एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कुछ सहाबा किराम तशरीफ़ लाए और उन्होंने पूछा कि हुजूर के मामूलात क्या हैं। तो जो ज़ौजे मुतहरा थी उन्होंने बताया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से अमल करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हुजूर तो बख्शे बख्शाए हुए हैं, उनको तो ज़्यादा अमल की ज़रूरत नहीं है, हम्म। हमें ज़्यादा अमल की ज़रूरत है। तो उनमें से एक ने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी रोज़े रखूंगा, मैं इफ्तार नहीं करूंगा। एक और साहबी ने कहा कि मैं सारी रात नफल पढ़ूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, सोऊंगा नहीं। तीसरे ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो बाद में जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उनको बताया गया तो हुजूर ने सहाबे किराम को जमा किया और फरमाया कि मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह जल्ल शानू से डरता हूँ। और लेकिन अमाल के अंदर एक एतदाल का पहलू रखें। अपने बारे में फरमाया कि मैं रोजा भी रखता हूँ, खोलता हम्म। भी हूँ, रात को सोता भी हूँ, इबादत भी करता हूँ, निकाह भी करता हूँ। तो इसलिए मेरी सुन्नत है, इससे आपने एराज नहीं करना। तो अब देखें आमाल के अंदर भी एक खास एतदाल का हुक्म दिया गया कि ना आदमी को इतने ज्यादा अमल करे कि उसको आगे कंटिन्यू ना कर सके, ना वो इतना कम करे कि वो बिल्कुल अल्लाह जल्ल शानू के हुकूक पूरे ना कर सके। तो अकायद में भी एतदाल का हुक्म है, अमल के अंदर भी एतदाल का हुक्म है, अपने रवैयों के अंदर भी एतदाल का हुक्म है, खर्चे के अंदर भी एतदाल का हुक्म है। तो ये एक हुक्म जो है ये सिर्फ एक जानिब पे नहीं है बल्कि इस्लाम तमाम चीज़ों में हमें एतदाल का हुक्म देता है। और ये इस्लाम का बहुत अहम तरीन हुक्म है। बिल्कुल मुफ्ती साहब। अच्छा, इसमें अब ये है ना कि अगर मैं आजकल के दौर की बात करूं, इंतहा पसंदी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इंसान को समझ नहीं आता कि हम उस चीज़ में फ़र्क कैसे करें। और फिर एक दूसरी बड़ी बात सोशल मीडिया का किरदार भी है। तो आप अगर मैं सिर्फ इस तरह से भी इस बात को लेकर चलूं कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल में भी हम अगर मियाना रवि इख्तियार करें तो वो कैसे पॉसिबल होगा।
اصل میں ہمارے رویوں کے اندر ایک چیز ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر ایکسٹریمسٹ ہیں۔ ہوں، اگر انتہا پسندی ہے تو وہ بھی ایکسٹریمزم سے جنم لیتی ہے۔ بالکل، اسی طریقے سے ہمارا جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے، ہم اس میں بھی ایکسٹریم کے حد تک جاتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جیسے اگر ہمارا کسی کے ذمے کوئی حق ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ پورا کا پورا حق وصول کر لیں، جبکہ ہم نے کسی کو کوئی حق دینا ہے تو اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پورا حق نہ دیں بلکہ کچھ بھی نہ دیں۔ تو ہر چیز کے اندر ایکسٹریمزم اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب مثال کے طور پہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے، ہوں، کمپیوٹر کا استعمال ہے، اسکرین کا استعمال ہے، گیمنگ ہے، ہر چیز کے اندر ایک توازن کو قائم رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم کھانے کے اندر بھی ہم اعتدال نہیں کرتے، یہ ہماری ایک نیچر کا حصہ ہے ہوں، کہ یا تو ہم جو ہے نا اتنا زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے ہمارے جسمانی مسائل شروع ہو جاتے ہیں، روحانی مسائل شروع ہو جاتے ہیں، بیماریاں ہمارے اندر گھر کر لیتی ہیں۔ تو یہ ایک اعتدال ہر چیز کے اندر قائم رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صلی اللہ علیہ کھانے وسلم۔ کے اندر دو چیزیں تناول فرما رہے تھے، ایک چیز ایسی تھی جس کا نیچر گرم ہے، ایک اور چیز ایسی تھی جس کا نیچر جو ہے ٹھنڈی ہے۔ تو اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ دوسرا یہ کہ آج کل کی اس دور میں اگر میں بات کروں تو اس ساری صورتحال میں چلے انڈیویجول تو ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح سے چلے، لیکن اس میں علماء کرام کا آپ کتنا کردار دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں علماء کرام کا کردار بہت زیادہ ضروری ہے اس میں، اور اس میں جیسے کسی ایک طبقے کا کردار بہت زیادہ کروشل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ باقی سارے کے سارے طبقات مل کے جو ہے نا اس مہم میں کامیابی لاتے ہیں۔ ہوں، تو اس لیے علماء کرام کو اس پہ بات بھی کرنی چاہیے، جہاں پہ جمعے کی تقاریر کا موقع ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا موقع ملتا ہے، یا جیسے آج کا ہمارا پروگرام بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو اس بات پہ قائل کرنا چاہیے، ہمیں ان کو اعتدال پہ لانا چاہیے۔ اور اگر ہم دیکھیں ہمارے جتنے بھی زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ بازاروں کے اندر ہوتے ہیں، وہ بھی ہم جب اعتدال سے نکل جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے مزاج کے اندر اعتدال نہیں ہوتا، ہم بہت زیادہ غصہ کر لیتے ہیں، ہوں، اور جو ہے گھروں کے اندر اس کی وجہ سے زندگیاں متاثر ہیں، میاں بیوی کی زندگی متاثر ہے، بچوں کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں وہ متاثر ہیں۔ تو ہمیں اپنے مزاج کے اندر تبدیلی لانا ہوگا، اور اس میں علماء کرام کا کردار بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس ہوں، سے بھی زیادہ میڈیا کا کردار بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ علماء کرام کو ہم سنتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جمعے کو ہی سنتے ہیں، اور جمعے کو اگر آپ مساجد میں جائیں تو اکثر حضرات اس وقت تشریف لاتے ہیں جب عربی کا خطبہ شروع ہو چکا ہو یا نماز کھڑی ہونے میں 2-3 منٹ رہتے ہوں۔ اس کے علاوہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم مسجد میں زیادہ وقت نہ گزاریں، یہ ایک بدقسمتی ہے ہماری۔ لیکن میڈیا ایک ایسی چیز بن گئی ہے، ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن گیا ہے کہ جس سے نہ کوئی بچہ اس سے مستثنا ہے، نہ کوئی بڑا اس سے مستثنا ہے۔ ہم اپنے پروگرامز کے ذریعے، جیسے اب ایسی فلمیں، اپنے ایسی موویز، ایسے پروگرامز، ایسی گیمنگز ہیں کہ جو ہماری جذبات کے اندر، ہمارے مزاج کے اندر اشتعال اور برانگیختگی پیدا کرتے ہیں، ایکسٹریمزم پیدا کرتے ہیں، اس پہ پابندی لگانی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے بجائے ہمیں ایسے پروگرامز کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ جس سے ہم اعتدال کا سبق ملے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ پہلا سوال بلکہ کہ ہم اپنے حد تک اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ اس اپنے حد تک اس میں ہمیں سب سے پہلے تو قرآن مجید اور احادیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہمارے رویوں کے اندر جو مسائل ہیں، ہمارے اعمال کے اندر جو مسائل ہیں، اس سب کی وجہ ایک جہالت بھی ہے ہماری، کہ ہم نے دنیاوی علوم کو تو حاصل کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن دینی علوم جو ہے، جو ہمارے اخلاقیات ہیں، جو ہماری معاشرت ہے، جو ہماری عبادت ہے، اس میں قرآن مجید ہمیں کیا حکم دیتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی کیا اللہ طریقہ تھا، علیہ اس سے وسلم۔ ہم بہت زیادہ دور ہیں۔ تو اس پہ بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک والد کو اس پہ بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ وہ گھر کے اندر روزانہ اپنے بچوں کا ہوم ورک چیک کرتا ہے، ان کی ڈائری چیک کرتا ہے، تو اس کے بعد اس کے علاوہ ان کو اس طرح کے مینرز بھی سکھائیں جو ہمارے اسلام کے اخلاقیات ہیں، اس کو بھی سکھائیں، اور اس کی کوشش کریں کہ ہمارے بچے اس جانب نہ جائیں۔ تو اس لیے ہمیں اس میں ہر ایک فیملی کا جو سربراہ ہوتا ہے، جو میڈیا اینکرز ہوتے ہیں، جو علماء کرام ہوتے ہیں، جو سرکاری سطح پر ایسے پالیسیز بنانے والے ہوتے ہیں، سب کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے اس معاشرے کو جو کہ ایکسٹریمزم کا شکار ہے، ہم اس کو ایک اعتدال کا درس دے سکیں، اعتدال کی راہ پہ ڈال سکیں، اور اس سے ہمارا معاشرہ انشاءاللہ مزید آگے بڑھے گا، اور بہتری آئے گی ہمارے رویوں میں انشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے ایک ذکر کیا قرآن مجید کے حوالے سے ہمیں مدد لینی چاہیے، اور یقینی طور پر اچھا جب اگر کسی کو یہ چیز سمجھائی جاتی ہے نا تو وہ آگے سے نا وہ آپ کہتے ہیں نا اوپر سے ملنا، اوپر سے ہو کر آنا، یہ کہا جاتا ہے جی کہ زیادہ عبادت کرنا بھی نہیں چاہیے، یہ بھی مطلب اس کو نیگیٹو سینس میں لے کر چلے جاتے ہیں کہ اتنی عبادت آپ کر رہے ہیں، اتنی عبادت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو کہاں سختیاں ہیں اسلام کے حوالے سے، میں چاہتی ہوں اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں۔
देखें, इबादत इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, ये बात तो यहाँ तक तो दुरुस्त है कि जिससे हमारे बाकी मामलात मुतासर हों, हमारे लोगों के साथ मामलात मुतासर हों, लेकिन ये तो तब है कि जब इबादत इतनी ज़्यादा हो जाए ना। हो जाए सबसे तब। पहले तो हाँ। इबादत हो तो सही, वो तो इबादत होती ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये जो दीन है ना, इसमें आम तौर पे आपने देखा होगा कि कुछ लोग हुकूकुल इबाद पर इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि उनके अल्लाह ताला के साथ जो मामलात हैं वो गड़बड़ होते हैं। कुछ ऐसे। लोग जो है ना इबादत में इतना ज़्यादा होते हैं कि वो आपको मस्जिद में हर वक्त नजर आते हैं, लेकिन लोगों का हक दबाया होता है, पड़ोसी उससे तंग होता है, उसकी जुबान से लोग तंग होते हैं। तो इन सब में भी एतदाल बहुत ज्यादा जरूरी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सल्लल्लाहु खातून अलैहि के बारे में वसल्लम। पूछा गया कि वो रोजा भी रखती है, नमाज भी पढ़ती है, लेकिन वो बदजबान है और हम्म। उसके पड़ोसी उससे तंग है। तो हुजूर ने फरमाया ला खैर फिहा, कि इसमें कोई खैर नहीं है, और ऐसे खातून की जगह जो है जहन्नम है, उसको सजा मिलेगी अपने की। तो हमें अपने सारे के सारे अमाल के अंदर भी एतदाल लाना जरूरी है, इबादत भी जरूरी है, हुकूकुल इबाद भी जरूरी है, और इन सबको एक बैलेंस के अंदर रखना जरूरी है। और इबादत से ही ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड भी हैं। जब हम्म। आपकी इबादत बेहतर होगी, जैसे कुरान मजीद में कहा गया है कि नमाज आपको बेहयाई से रोकती है, तो नमाज के अंदर भी वो सलाहियत है कि अगर आप उसको बेहतर तरीके से करें तो आपके बाकी दीन के शोबे भी जुड़ जाते हैं। ये आपस में ऐसे नहीं है कि जो कंट्राडिक्टरी हैं, ये बाहम मिलकर एक मरबूत शक्ल में आदमी को दीनदार बनाती है। तो इससे इबादत पे हमें जरूर फोकस करना चाहिए। उसके अलावा जो दीन के बाकी शोबे हैं, मामलात का दीन है, अगर आप बाजार में चले जाएं तो आपको उस पूरे के पूरे बाजार में कोई एक आध ताजा दयानतदार मिलेगा। तो इसलिए हमें मामलात के दीन में, इबादत के दीन में, अखलाकियात हैं, इसके अलावा मुआशरत है, इन सबको साथ लेके चलने की जरूरत है, और इसी से ही एक खूबसूरत शक्ल के अंदर एक दीनदार मुसलमान बन सकता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मुफ्ती असदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे, म्याना रवि और एतदाल के हवाले से हम बात कर रहे थे। इसी के साथ आज की सुबह की सोच से मुझे, मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।